बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बना रही हूँ साग, और आपसे सिर्फ साग नहीं शेयर करूँगी, बल्कि ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो शेयर करूँगी जो ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और मुश्किलात को दूर कर देती हैं, और टेंशनें जो है ना, परेशानियाँ तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। ये बंदा ऐसी चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दे, तो वो कौन सी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर साथ-साथ भी करती रहती हूँ और अब भी करूँगी, और रमज़ान शरीफ के मुताल्लिक़ भी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खुशी का राज़ क्या है? तो मैं बताती हूँ उनको कि मेरी खुशी का राज़ ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खुश रहती हूँ, ये राज़ है, और दूसरा हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, और तीसरा कि जो फ़ज़ूल ख़र्ची है वो नहीं करती, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे और अता फ़रमाता है, अपनी रहमतों और नेमतों से नवाज़ता जाता है। उसमें क्या है, आपको मैंने कई मर्तबा बताया है कि घर में जो चीज़ें होती हैं उनको सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। जिसमें से मैं आपको रमज़ान शरीफ जो आ रहा है ना, 15 दिन रह गए हैं अब रमज़ान शरीफ आने में, तो अब जो मेरे पास आएगा ना, तो वो मैं साथ-साथ ही उसमें से रमज़ान शरीफ के लिए बचत जो है ना करके आपको आपके सामने आपके साथ शेयर भी करूँगी, और आपको बताऊँगी भी। ये 15 दिन हैं, मैं इससे पहले नहीं स्टोर करती हूँ। जब आता है खा लेते हैं, ताज़ा-ताज़ा खा लेते हैं। रमज़ान के लिए इसलिए मैं स्टोर करती हूँ कि रमज़ान में इबादत करनी होती है और टेंशनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने 1 महीना साल के बाद आता है, वो भी अल्लाह ताला बहुत अता फ़रमाते हैं, फिर भी कहते रहे ये नहीं है, वो नहीं है, फ़लाँ नहीं है, ढींग नहीं है, तो इसलिए मैं पहले 15 दिन जो है ना स्टोर करती हूँ। तो उस दिन मैं कभी अपनी मियाँ से या कभी मैं ये नहीं कहती कि मैं सब्ज़ी लेनी है, वो लेना है, ये लेना है, तो मैं पहले ही इसलिए स्टोर कर देती हूँ। उठा, पकाया और खाया, और अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तो साग तो आप पता है, आपको हर किसी ने बनाया होगा, आपने देखा होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने ऐसा करना है कि जब मेरे घर सब्ज़ी आए तो उसमें आधी जो सब्ज़ी है ना वो मैंने स्टोर कर देनी है। इंशाल्लाह आज से ही मैं शुरू कर दूँगी। अच्छा, फिर मुझसे पूछती हैं कि आप इतने-इतने महँगे-महँगे कपड़े बनाती हैं, वो कैसे आपके पास आते हैं? तो मैं इतने महँगे कपड़े नहीं लेती हूँ, जब मेरे पास आते हैं तो वो महँगे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ब्रांडेड ही सूट लेती हूँ, लेकिन वहाँ से लेती हूँ जहाँ से बहुत ही, बल्कि तीसरा हाफ़ भी नहीं मैं उसके कह सकती। जैसे कि वो 12,000 का सूट है तो मैं 3,000 में लाती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, और दुकान में गई तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे लाती हूँ। फिर मैं जब उसके ऊपर डिज़ाइन करती हूँ तो वो ऐसे करती हूँ जैसे कि बड़ी-बड़ी दुकानों, मॉलों से मैं जाके डिज़ाइन देखती हूँ, कुछ चीज़ लेनी हो तो डिज़ाइन देख लेती हूँ और घर आके बना लेती हूँ। फिर मैंने रात को ये जो साग बनाया था, इसमें पालक बहुत ज़्यादा आई थी, वो भी मैंने कहीं से खरीदी नहीं थी। किसी ने मुझे साग तोड़ के दिया, उसमें इतनी पालक थी ना, आधी पालक मैंने साग में डाल ली, आधी पालक बिल्कुल मैंने बचा के उसको वहीं उसी आग पे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी आग पे मैंने बॉयल कर लिया। सिलेंडर भी बच गया, गैस की बचत हुई कि ना हुई। वो मैंने इतना बना लिया कि रमज़ान शरीफ के लिए 2 मरतबा पालक आलू बन जाएँगे। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कैसे ग्राइंड करके उसको रख ली। फिर जनाब वाला, मैंने आपको बताया कि मेरा 10,500-12 हज़ार का दूध आता है, जिसमें 2.5 किलो मैं देसी घी निकाल लेती हूँ, और चीज़ें मैं आपको दिखाती रहती हूँ जिसमें वो देसी घी मैं ऐड करती हूँ या इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैं वीडियो लगा दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा कि मैं कैसे मलाई निकालती हूँ और कैसे उसमें से इतना घी निकल आता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान के लिए जब मैं स्टोर करती हूँ, मेरा दिल करता है कि पूरा साल ही फिर इसी तरह बचत की जाए और इसी तरह ही ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। तो आज इतना खूबसूरत मौसम था, रोज़ा रखा था, वो मैंने आपसे बात शेयर की थी, आपको दिखाया था। तो इतना मैंने आग तो ऊपर छत के ऊपर जला ली, लेकिन इतनी सख़्त हवा थी, ठंडी-ठंडी, तो उधर ही बैठ के मैंने सारा काम भी किया, नीचे बेबी सो रहा था और गंद भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो गैस पे जब ये साग वग़ैरह ऐसी चीज़ें रखते हैं ना, तो गैस तो ख़त्म ही हो जाता है।
اور پھر ہم نے تھوڑی سی بچت بھی کرنی ہوتی ہے، جس سے میں نے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں اسی ہفتے میں رمضان سے پہلے پہلے اپنی میری چھوٹی بچی ہے اس کی ایسی چھوٹی سی برتھ ڈے کروں گی کہ وہ پورا سال خوش ہوتی رہتی ہے، پورا سال اس کو وہ اپنی سالگرہ جو ہے نا وہ اس کو یاد کر کر کے خوش ہوتی رہتی ہے، تو وہ سال انتظار کرتی ہے۔ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اور بتاؤں گی، میں اتنے کم پیسوں میں اس کی برتھ ڈے کی اور کھانا پینا بھی الحمدللہ کھلا دیتی ہوں، جن کو بلاتی ہوں وہ خوش ہو کے جاتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا کیوں بنایا اور آپ اتنا خرچہ کر دیتی ہیں۔ تو میں الحمدللہ اتنا خرچہ نہیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری روزی میں میرے کھانے میں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکتیں ڈال دیتا ہے، جس سے جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں نے ضائع کبھی کوئی چیز نہیں کی، اور دوسرا ہے کہ میں پڑھتے پڑھتے پکاتی رہتی ہوں، درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں کھانا پینا جو ہے نا پکاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ کہتی رہتی ہوں اللہ تیرا کرم ہے، اگر تو یہ بھی نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، اگر آپ نے یہ دیا ہے تو اللہ آپ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آپ نے اس قابل ہمیں سمجھا کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو کھانا پکاتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ ہی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کچن میں کسی کو نہیں آنے دیتی، میں کہتی ہوں باہر بیٹھو، میں آپ سے باتیں ادھر آ کے کروں گی۔ کچن میں اپنے بچوں کو بھی نہیں داخل ہونے دیتی، میں کہتی ہوں کہ میں نے بس پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، کلمہ شریف پڑھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو میرا کھانا جو ہے نا مزے کا بنتا ہے، سب تعریفیں کرتے رہتے ہو، دوسرا میرا کھانا کبھی کم نہیں ہوا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ بچے میرے پاس پڑھنے آئے ہو 10 12 12 سال سے، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے والے بچے جو ہے نا وہ بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھاتے ہیں، اللہ نصیب کرے۔ اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی رہوں گی کہ انشاءاللہ میں وظیفہ جو کرتی ہوں وہ کلمہ شریف کا میں نے آپ کو بتایا کئی بار، پھر بتا دیتی ہوں کہ صبح ٹائم میں 700 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو آپ بھی کلمہ پڑھنے کا بنا لے، جو روز آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ میں نے ساگ بنا کے تیار کر لیا، اتنے مزے کا بنا تھا، میں نے ہمسایوں کو بھی دیا تھا، تڑکا دیسی گھی کا، اور اس کے اندر بھی میں نے دیسی گھی ڈالا تھا، تو اتنے مزے کا بنا تھا۔ لہسن تو میں لازمی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں، جس سے یہ اس کا ذائقہ بہت اچھے طریقے سے، اور اوپر سے میں نے گرم مسالے کا تڑکا لگایا۔ آج کی میری ویڈیو اور بچت کرنے کا طریقہ میں ساتھ ساتھ کہ آپ کو بتاتی رہوں گی، ایک ویڈیو میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ سب کو سلامت اور آباد رکھے، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔